हाय नमस्कार सकलोके आमार नतुन एटा ब्लगले स्वागतम जनालो। आज एटा सिम्पल रेसिपि बुलिए कोआ जाबो पारे कारण आपलोকক देखाय गो जाओ केनेके बनाओ कचुपुली सकलोएतो बनाय तथापितो आमी अकन केनेदरेनो बनालो ताके देखाले एकदम सिम्पल। तार पिছত एया कचु केटामान बिचारि आनी निजे काटि बाछि ललो। तार पिছত बिलाही एनेকৈ दि अकमान प्रथमते भाजी ललो। भाजीखिनित स्वाद अनुसरि মই हालधि निमख तेनेকৈ दिलो आरो अकमान आदा নহৰু पेस्ट दिलो। सिम्पल के बनाइছো। तार पिछते बनाई थका माजते एया मैं अनारस अकमान खालो। अनारस खाई इमान भाल नापाओ किन्तु तथापितो खालो जेहेतु ठंडा बहुत गरम परिছে সেইকাৰণে। आरो मैं दाली बुटर दालिखिनि अलप बयल কৰি থৈ दिसिलो সেইখিনি ढाली दिलो माने तेल मारि दिलो। पियाज पाँचफोरन एनेকৈ दिए दालिखिनि तेल मारि दिलो। तार पिছত যেতিয়া दालिखिनि उतलन অহাৰ পিছত এয়া অকমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছো আৰু ইফালে বনাইছো ঢেকিয়া শাকৰ ভাজি। কাৰ কাৰ ফেভাৰিট জনাব নাপাহৰিব। মই বহুত ভাল পাওঁ ঢেকিয়া শাক। ভাবিলো আজি গৰম পৰিছে সেই কাৰণে অকমান সিম্পল কে খাও। তাৰ পিছত কথা কৈ থাকোতে মোৰ ভাত সবজি সকলো হৈ গল। এয়া ভাত খাবলৈ ৰেডি হলো। লগতে আজি ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলে বাই।